Mpendwa, nilikuwa naongea kwa agano en general, kwa ujumla, lakini nitafikia sehemu ambayo nitatoa mwangazo kwa sababu ya agano jipya. Neno moja kwanza, kwa sababu ya agano en general, kisha tunaendelea kutafsiri maana ya agano yenyewe. Tunaona ya kwamba wakati na agano na mtu, vitu vyangu sio vyangu tena, lakini ni vyake yeye, na vya kwake sio vyake tena, lakini ni vya kwangu mimi. Sasa tuangalie wakati unafanya agano na Mungu. Biblia inaonyesha kwamba Mungu ni muumbaji wa vyote, na vyote vilivyopo ulimwenguni pote, vilivyoumbwa, vilivyowekwa, vyote ni mali yake yeye. Uone faida unaweza kuipata. Na kuna neno lingine, nikichunguza utakutana ya kwamba wakati mtu anamwamini Mungu, utakutana kama anageuza jina na anageuza pia namna ya kuwepo. Le nom, ya aussi changement de position. Alikuwa kwa kimo cha chini, anapanda kwa kimo cha juu. So Mungu anatoaga chini, anainua juu. Ulikuwa hauna jinsi ulivyo, hauna jina, hauna ujio, hauna matokeo, lakini kwa sababu ya ile agano, hauishi tena kama wewe, unaanza kuishi kama jinsi Mungu apendavyo. Unaishi kama yeye atakavyo. Unaanza kukamata picha ya kimungu, unakamata kimo cha kimungu, unatoka mkimo cha kawaida, unapanda mkimo kilicho tofauti na kawaida. Kabla hatujaingia vizuri katika agano jipya, nipenda kuzikuongea juu ya agano. Katika agano en general tunaona pamo baraka na pamo ndani laana. Pamo baraka na pamo ndani laana. Wakati mtu anaambatana na Mungu, anashikamana pamoja na Mungu, lazima Mungu ambariki. Sababu wakati namsogelea, namkaribia na kuja kwake, ni ili ajaze baraka. Baraka ni nini? Inatokana na wema wa moyo wa Mungu. Mungu anamtengenezea vitu vyema. Mawazo anayotuwazia ni mawazo mazuri. Mipango anayotupangia ni mipango myema. Ni vitu vinatusukuma hatua nzuri, vinatuingiza mfuraha, kutufurahisha, vinatuinua, zinatutoa vifungo mbalimbali, vinatuondoa mkuonewa, mkugandamizwa, mkukanyagwa, vinatutoa ndani ya matope, ndani ya kuvikwa magunia, ndani ya mavumbi, ndani ya majifu, vinatutoa ndani ya laana, vinatutoa ndani ya kuchekwa, vinatutoa ndani ya dharau, vinatusogeza, vinatuinua mahali pengine kwa kimo na hatua nyingine. Hiyo ndio baraka za Bwana. Baraka za Bwana ni kufikia uwema wa moyo wa Mungu kwetu. Ni kuingizwa katika mawazo ambayo Mungu anatuwazia, mipango ambayo Mungu alitutakia au alitupangia tangu mwanzo. Hizo ndizo baraka za Bwana. Sababu wakati Mungu alituwazia mema, kuna mwingine alikuja ili afanye kinyume na hiyo, atutakie mabaya. Mungu alitaka nuru kwetu, huyo akatafuta giza. Mungu alipenda njia nzuri ya kunyoka kwetu, inayoleta furaha, huyo akaleta nini? Njia ya upotovu ya giza, inayoleta machozi na maumivu moyoni. Sasa baraka ni nini katika agano? Hii nilipenda nisome katika Kumbukumbu ya Taurati, sura yake ya 28, mstari wa 1 hadi 14. Hapo ni wakati niko katika agano. Tuliona hii kwa Israeli, wakati walidumu katika agano, Mungu aliwakirimia haya mambo. Na hii ahadi tunaichangia na Israeli. Wote waliomwamini, haya makirimio, hizi ahadi pia ziko kwao. Nilipenda nisome hii kimarefu
Kumbukumbu ya Taurati sura yake 28 mstari wa kwanza hadi 14. Deuteronome, penda nisome hii. Deutéronome chapitre 28 verset 1 jusqu'à 14. Deutéronome 28. Nitaenda kuisoma hii kimarefu kabisa. Inasema hivi. Tuanzia kumstari wa kwanza mpaka 14. Deutéronome 28 depuis le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te le jure, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, vous allez après d'autres dieux pour les servir. Tunaona ahadi za Bwana Mungu anazitoa baada ya agano na taifa la Israeli. Na miongoni mwa hizi ahadi pia tunachangia nyingi kwa hizo. Na mara nyingi watu wanasoma hapa wanasahau kusoma wakati watu wanavunja agano. Kumbukumbu ya Taurati 28 depuis 15 jusqu'à 68. De 15 à 68. Hiyo pia ni shida yenye watu wanaweza kuipata wakati wanavunja agano. Nimesema ukilinda agano, Mungu atakubariki. Ndani ya agano la Mungu mpendwa kuna aina zote za baraka. Linda agano ya Mungu sababu unahitaji kubarikiwa. Kuna mambo mengine yenye hayombi mpaka nifunge niombe juu ya kuitisha baraka. Mungu ashurutishwi. Hata nikifunga naomba kama siko katika agano sitapata mambo ya agano. Mambo niliyoahidiwa katika agano siwezi kuyaona. Sababu sio mafungo itamtia Mungu
itamtisha Mungu mpaka ajibie, au sio maombi mengi inamfanya Mungu ajibie, lakini kulinda agano, kukaa vizuri katika agano inamfanya Mungu atimize alichokipanga kwako. Mpendwa, naamini unanifuata vizuri, naamini utatembea vizuri. Kwa binafsi unaweza kusoma hii Kumbukumbu ya Torati 28 uanzie kwa mstari wa 15 mpaka 68. Utaona kama haulindi agano yako, vitu gani vinaweza kukutokea. Balaa itatokea, shida zitatokea, matatizo yatatokea. Utaona ugumu wa ajabu na kutokea, uharibifu wa ajabu utakutokea. Utapoteza vitu, picha fulani ambayo ulikuwa unaenda kufikia, kimo ambacho ulikuwa unapandia, utaona vinaenda vinapotea polepole, na panakuja giza kubwa juu yako. Ningekutakia kulinda agano la Mungu ili uishi zile baraka zote ambazo Bwana amepanga juu ya maisha yako.